संप्राप्ते गुरु पूजाञ्च कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्रपीडा उपशान्तये मम गृहेण रमासहित सत्यनारायण स्वामी व्रतांगत्वेन गुरुवाराधनं करिष्ये। ओम गुरवे नमः अनुకుంటున్నా। ओम बृहस्पते अधिराजमज्जुवादितमदिनेन्द्रियदेदेचोहन्तव्यादरस्मासु द्रवन्ते విగ్రహం నమస్కారం చేసుకోండి। ఓం బ్రహ్మజ్ఞ జ్ఞానం ప్రదత్త దిశమదృష్టవే నావాసవచ్య ఓం అస్య విష్ట సర్వజ్ఞం ఓం యజ్ఞ అస్మాకమస్తు కేవలం అనుతి మమ शुक्र ग्रह अरिष्टे संप्राप्ते शुक्र पूजाञ्च कारयेत् शुक्र ध्यानं प्रवक्ष्यामि पत्नी पीडा उपशान्तये मम गृहेण रमासहित सत्यनारायण स्वामी व्रतांगत्वेन शुक्र ग्रहाराधनं करिष्ये। ओम शुक्र ग्रहाय नमः అనుకుంటున్నాను। ओम शुक्रते अन्य जगत्ते दिव्यहन जलवासी विश्वायुमाय विश्वधावो भद्राते पूर्ण निहदान जलतो निकानि असुरारि दोषु पत्नी महामस्रो तकेंसा अपंसा जलनामते पति नमोते यमाय सोमो इरा साम्याते अग्रोसुतो अग्निदि रोजज्ञा आसांगताय सुवान ससे पुत्र पौत्र प्रभा समेतस्य अयदेव तापति शुक्र ग्रहमावाय स्थापया पूर्या संधावया अग्नि करोमि।